Slušajte me sada pažljivo. Ovo nije još jedna priča o tome ko je koga nadmudrio. Ovo je priča o kraju jedne ere i početku nečega što niko od nas nije video da dolazi. Čovjek koji je proveo godine gledajući Americi za kulisa, koji je nosio njenu uniformu, polagao njene zakletve, branio njene interese. Taj čovjek sada kaže nešto što će vam promijeniti pogled na sve što pratite. Scott Ritter, bivši američki obavještajni oficir, čovjek koji je analizirao svaku prijetnju, svaki potez, svaki rizik i on iznosi procjenu koja je hladna kao led. Sjedinjene Američke Države boje se rata sa Rusijom. Ne, nije rekao da su uplašene kao zečevi, rekao je nešto mnogo ozbiljnije. Rekao je da strah od nepredvidivih posljedica direktnog sukoba sa nuklearnom silom parališe Washington i zato, kako Ritter tvrdi, Amerika već gubi na svim frontovima. Pratite ovu logiku. Prema rečima bivšeg obavještajnog oficira, Sjedinjene Države su izgubile utjecaj na događanja u Ukrajini. Ne polako, ne postepeno, izgubile su ga. To nije više njihova igra. Ono što se tamo dešava, dešava se mimo Washingtona. I ne samo to. Ritter tvrdi da i zastoj između Izraela i Irana izmiče američkoj kontroli, dok Bela kuća pokušava da drži konce rukama, tamo negdje na terenu stvari se odvijaju po svojoj logici. I tu dolazimo do ključne stvari. Međunarodni odnos snaga se, kako ovaj analitičar dramatično tvrdi, promijenio. Rusija više ne igra po tuđim pravilima. Rusija počinje da diktira nova pravila. Zato Ritter kaže nešto što bi trebalo da navede svako ko prati geopolitiku da zastane. Razmotrite haos unutar NATO-a. Pogledajte šta se dešava u toj alijansi. Ne na sastancima, ne u saopštenjima za javnost. Pogledajte iza kulisa, tamo gdje se donose odluke. Dalje, prema Ritterovoj analizi, Kijev je osuđen na poraz. Ne rečeno olako, ne rečeno kao uvreda, rečeno kao hladna procjena čovjeka koji zna o čemu priča. Zašto? Zato što je Ukrajina, kaže on, postala strateška prijetnja Moskvi. I kada nešto postane strateška prijetnja Rusiji, pravila se mijenjaju potpuno. Ritter objašnjava da je ideja Zapada da Rusija može biti poražena u Ukrajini potpuno propala. Ti pokušaj da se Moskvi nanese strateški poraz, a pokušavali su na sve načine oružjem, sankcijama, pritiscima, doživjeli su kontraefekt. Zapad sada gubi tlo pod nogama, dok Rusija metodično eliminiše prijetnju na svojim granicama. I evo šta je najvažnije. Ukrajina je, prema rečima bivšeg obavještajnog oficira, izgubila status susjeda u očima Kremlja. Sada se smatra neprijateljskom platformom. Shvatate li težinu tih reči? Susjed je neko sa kim pregovarate, sa kim imate diplomatske odnose, koga gledate kao komšiju iako se ne slažete, ali neprijateljska platforma, to je teren sa koga neko napada vašu zemlju i prema takvom terenu ne primjenjujete ista pravila. Kolektivni zapad je, kako Ritter objašnjava, ukrajinski sukob video kao zgodan izgovor za slabljenje Rusije. I šta su sve upotrijebili? Sve što su imali. Oružje, municiju, obavještajnu podršku, logistiku. Čitav arsenal pritiska koji su imali na raspolaganju. Sve je to pušteno Ukrajini. Ukrajina je postala arena na kojoj su zapadni saveznici oslobodili gotovo ceo raspoloživi arsenal pritiska. Ali evo začkoljice. Uprkos svemu tome, Sjedinjene Američke Države se nikada nisu usudile da pređu granicu, nikada nisu poslale svoje vojnike, nikada nisu ušle u direktnu intervenciju. Zašto? Ritter kaže da je odgovor jednostavan. Strah. Bela kuća i vojno rukovodstvo strahuju od nepredvidivih posljedica sukoba sa nuklearnom silom. U slučaju stvarnog sukoba, tvrdi on, Rusija bi odgovorila oštro i bez oklevanja. Nema tu više blefiranja, nema testiranja koliko se daleko može ići. I ono što je posebno važno, Moskva, prema rečima ovog analitičara, dobro zna da Washington ne želi eskalirati situaciju do otvorenog rata. Zato ruske vlasti samouvereno nastavljaju da ostvaruju svoje ciljeve u Ukrajini, ignorišu zapadne prijetnje,
Ne zato što kockaju, već zato što znaju da druga strana neće preći crvenu liniju. Dalje, Ritter tvrdi da Kreml ima dobro osmišljenu strategiju i ta strategija, kako kaže, donosi plodove. Kijev trpi neuspjehe, a Severnoatlantska alijansa tone u raspad. Velika reč, zar ne? Raspad. Ali pogledajmo šta se dešava. Rastući problemi same Ukrajine, unutrašnje borbe, neslaganje oko toga koliko još može da se izdrži, a NATO, isti oni koji su pričali o jedinstvu, sada pokazuju pukotine. Ritter to kaže otvoreno, alijansa tone. I to dokazuje i ono što se dešava sa samim Zelenskim, kako analitičar dodaje u svom videoblogu, problemi ukrajinskog predsjednika su sve veći. I to nije samo ratna situacija, to je politička situacija. Ali priča nestaje na Ukrajini. Ritter povlači paralelu i ono što se kaže o Bliskom istoku jednako je uznemiravajuće za Washington. Prema navodima medija, Ritter je prokomentarisao inicijativu Donalda Trumpa o stvaranju mirovnog veća za Gazu i njegova ocjena je brutalna. Potpuni neuspjeh i ne samo neuspjeh, neuspjeh od samog početka. Zašto? Zato što je prema njegovim rečima, čim je ta struktura formirana, Washington pokrenuo agresivni rat protiv Irana i u tom trenutku su izgubili sav kredibilitet. Države Persijskog zaliva, koje su trebalo da budu glavni donatori tog mirovnog veća, povukle su podršku. Akcije Amerike na tom području izgubile su njihovo povjerenje. I šta imamo na kraju? Umjesto mira i diplomatije, eskalacija i izolacija. Trumpova inicijativa, koja je trebalo da bude proboj, pretvorila se u diplomatsku katastrofu. A sada dolazimo do onog dela koji povezuje sve ove tačke u jednu sliku. Ritter kaže da bi Rusija imala velike koristi od prestanka finansiranja ukrajinskog režima za SAD. To je jasno, ali kako se situacija na Bliskom istoku zahuktava, odnosi između Moskve i Washingtona se samo pogoršavaju. I tu nastaje problem. Kina i Rusija, prema rečima ovog analitičara, predstavljaju jedinstveni front, svaka sa svojim strateškim programom prema Iranu, uključujući i ekonomsku sferu. Šta to znači? Hajde da objasnim narodski. Rusija gura svoj projekat. Međunarodni koridor, sever-jug, to je put koji treba da poveže Rusiju sa Iranom, zaobilazeći tradicionalne rute, da zaobiđe Suetski kanal, da skrati logističke lance. Ritter kaže da je ovo predstavlja pravu geoekonomsku revoluciju. Zašto revolucija? Zato što Suetski kanal nije samo kanal, to je tačka koju kontrolišu zemlje lojalne Amerikancima. Ako ga zaobiđete, ako napravite alternativni put, vi udarate u samo srce američke kontrole nad globalnom trgovinom. Također Kina je sa svoje strane fokusirana na svoj projekat. Zove se Novi put svile, zvanično jedan pojas, jedan put. I to nije samo gradnja puteva i željeznica, to je globalna mreža ekonomskog i političkog utjecaja. U toj mreži Iran igra ključnu ulogu, služi kao tranzitno čvorište između Kine, Južne Azije, Kavkaza i Europe. Shvatate li sada zašto je destabilizacija Persijskog zaliva nešto što ni Peking ni Moskva ne žele? Zato im je veoma važno da ojačaju svoje veze sa Teheranom. Jer Rusija se ovim potezom ne integriše samo u neki tamo ekonomski projekat. Ona se integriše u alternativni međunarodni logistički sistem. Sistem koji može da funkcioniše bez diktata dolara, bez sankcija, bez američkih nosača aviona koji vrebaju svaki brod. Ritter kaže nešto vrlo jasno. Novi put svile je više od obične infrastrukture. To je geoekonomska revolucija sposobna da preoblikuje globalnu trgovinu i lišava Sjedinjene Američke Države njihovog tradicionalnog uticaja. Zato Washington sa zabrinutošću prati približavanje Moskve, Pekinga i Teherana, jer savez ove tri države mogao bi preuzeti inicijativu u Euroaziji i stvoriti stabilan kontinentalni blok, nezavisan od diktata dolara, strogih sankcija i vojnih avantura pod američkom zastavom. I sada, dragi gledalci, dolazimo do najosjetljivijeg dela Ritterove analize. Ono što kaže o Europi je toliko oštro da će mnogi reći da pretjeruje, ali hajde da čujemo.
Nakon Drugog svjetskog rata, Zapadna Europa je bila malo više od skupa oslabljenih, poraženih nacija, čiji je opstanak zavisio od odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama. NATO je služio kao produžetak američkog aparata nacionalne bezbednosti. Onda je pao Sovjetski savez i Europa je krenula u nešto novo. Pokušala je da transformiše vojno jedinstvo NATO-a u politički entitet, Europsku uniju. Ali šta je taj novi entitet uradio? Prema Ritteru, pretvorio je Europu u ništa. Nacionalni identiteti koji su nekada definisali evropski kontinent su izbrisani. Zamenjeni su novom europskom konstrukcijom koja nema nikakvog uporišta u onim načelima koja inače spajaju narode. Danas je Europa, kako tvrdi bivši obavještajni oficir, skup nacija koji su zaboravile ko su, koje su se ujedinile da stvore fiktivni savez koji nikada nije postojao i nikada neće postojati. Europa doslovno ništa ne predstavlja. I sada je to ništavilo otkinuto od orbite svog bivšeg gospodara, prepušteno samom sebi. U panici ove raštrkane nacije pokušavaju da iznova definišu svoj identitet. Britanija i Francuska pokušavaju da se redefinišu kao sile iz vremena hladnog rata. Njemačka gleda još dublje u prošlost, vraća geopolitičke konstrukcije iz svog nacističkog doba. Jedino što ih spaja jeste zajednički neprijatelj, Rusija. I tu nastupa ono što je najopasnije. Prema rečima Scotta Rittera, novi evropski militarizam nije ograničen nikakvim okvirima kontrole naoružanja. Francuska i Britanija su se ujedinile u jedinstvenu nuklearnu strategiju koja je fokusirana isključivo na Rusiju i šire svoj novonastali nuklearni kišobran na Poljsku i Njemačku. Za one koji ne prate svaki dan, ovo je ogromna stvar. Nuklearni kišobran nad zemljama koje nemaju sopstveno nuklearno oružje, to menja cijelu bezbednosnu arhitekturu Europe. I ne samo to. Francuska, kako Ritter navodi, želi da postavi nuklearno oružje na finskoj teritoriji. Zamislite to, nuklearne glave na teritoriji Finske direktno ugrožavaju drugi najveći ruski grad Sankt Peterburg i strateški važno poluostrvo Kola. Njemačka priča o sopstvenom nezavisnom nuklearnom odvraćanju. I sve to potkrivano političkom konstrukcijom koja se gradi na principu neizbežnosti rata sa Rusijom. Njemačka je, prema dostupnim informacijama, odredila datum početka tog rata 2029. godina. Britanija se priprema za takav sukob do 2030. Generalni sekretar NATO-a je javno rekao Europskoj zajednici da se moraju pripremati za rat kakav su njihove bake i deke doživjeli, direktna referenca na svjetski rat. I sve se ovo dešava dok Ukrajina gori. I sada dolazimo do onog dela zbog kog je Ritter izazvao lavinu reakcija. Njegova analogija sa besnim psom. Mnogi su je pogrešno razumeli, neki su je namjerno pogrešno predstavili. Ritter kaže da je Europa postala besni pas koji prijeti svemu što mu dođe na put i postavlja pitanje šta Rusija treba da uradi. Njen odgovor ustreliti psa, ali ne tako kako su mnogi pomislili. Ritter objašnjava da ovo nije poziv na nuklearni rat, naprotiv. On traži put koji će nas vratiti u vrijeme kada su sporazumi o kontroli naoružanja smatrani najvišim izrazom ljudske racionalnosti. Kako onda ustreliti psa? Jednostavno, odbijanjem da se Europa prizna kao biće dostojno diplomatskog angažmana. Fikcija europskog jedinstva, to je lepak koji drži na okupu fantaziju o vojnom značaju Europe. U stvarnosti, Njemačka ne može da finansira svoje militarističke fantazije, ne mogu to ni Britanija, ni Francuska. Rusija bi prema Ritteru trebalo da postiče raspuštanje NATO-a, odlazak Amerike iz Europe i neizbežni kolaps same Europske unije. Rusija je u velikoj meri izbjegla potrebu za učešćem u europskim sukobima delimično zahvaljujući ekonomskim sankcijama koje je Europa uvela Rusiji. Te sankcije su ironično izolovale Europu od Rusije, a ne obrnuto. Tako Rusija može selektivno da pristupa interakciji sa Europom, radeći sa pojedinačnim zemljama, a ne sa Europom u celini.
Ritter kaže nešto vrlo važno. Politička i ekonomska elita koja danas vlada Europom je problem, a ne rješenje. Mnogi od najgorih, Merz u Njemačkoj, Macron u Francuskoj, Starmer u Velikoj Britaniji vide kako se njihovo vrijeme političkog utjecaja bliži kraju. Rusija ne treba ništa drugo nego da dozvoli Europi da se krčka u kotlu sopstvenih fantazija, da isparava sve čemu se nadala i težila dok ne ostane samo dimna praznina. U nekom trenutku pojedinačne nacije koje naseljavaju europski kontinent shvatit će da je europski gulaš ništa drugo do recept za njihov kolektivni propast i napustit će ovo ludilo. I veštačka tvorevina poznata kao Ujedinjena Europa će umreti, tvrdi Ritter. Također ne štedi ni sopstvenu zemlju. On kaže da su Sjedinjene Američke Države koristile kontrolu naoružanja kao sredstvo za sticanje i održavanje strateških prednosti nad Rusijom. Kada im je to odgovaralo, pričali su o sporazumima. Kada je postalo nezgodno, jednostavno su se povukli. Dokaz su ugovor o antibalističkim raketama i ugovor o nuklearnim snagama srednjeg dometa. Ali dok su SAD insistirale da se ostatak sveta podredi onome što oni nazivaju međunarodni poredak zasnovan na pravilima, ostatak sveta je evoluirao, više nije voljan da igra tu igru. Ritter kaže nešto što zvuči nevjerovatno. Sjedinjene Američke Države su se odvojile od bilo kakvog pojma vladavine prava. One sada funkcionišu kao odmetnuta država koja nastoji da održi dominaciju putem brutalnih sila. Politika Amerika na prvom mjestu postala je izraz politike samo Amerika. Jedini vrijedni životi u ovoj američkoj centričnoj konstrukciji su američki životi. Ukratko, kako Ritter kaže, američki moralni kompas više ne funkcioniše. A gdje sve ovo vodi? Prema rečima bivšeg obavještajnog oficira, Washington se našao u ćorsokaku. Plan slabljenja Rusije je propao. Sada SAD pokušavaju da preispitaju svoju strategiju. Ostaje da se vidi da li su spremne da priznaju poraz ili će nastaviti eskalaciju, ali eskalacija je opasan put, naročito kada ste već izgubili inicijativu na više frontova, jer ono što Ritter opisuje nije samo niz pojedinačnih poraza, to je slika sistema koji puca, NATO koji tone u haos, Europa koja je izgubila identitet i sada juri ka sopstvenom uništenju, Bliski istok koji izmiče kontroli i na sve to Rusija i Kina zajedno sa Iranom grade alternativni svijet, svijet u kojem dolar nije jedina valuta, svijet u kojem američki nosači aviona ne odlučuju o sudbini trgovine. Dragi gledalci, a gdje smo mi u ovoj priči? Evo nas na kraju. Putovali smo od ratišta u Ukrajini preko haosa u NATO do vrućeg Bliskog istoka pa do novih puteva svile koji povezuju Rusiju, Kinu i Iran. Čuli smo čovjeka koji je bio tamo gdje se donose odluke, čovjeka koji kaže da se svijet promijenio i da Amerika kasni za tim promjenama. Scott Ritter možda nije u pravu u svemu. Njegove procjene su oštre, njegov jezik je često previše direktan za diplomatske salone, ali ono što on predstavlja jeste glas iznutra. Glas nekoga ko zna kako američki sistem razmišlja i zato njegove riječi imaju težinu, jer ako je pola od ovoga tačno, onda stojimo na pragu nečega što se dešava jednom u nekoliko decenija. Promjene globalnog poretka, ne kroz ratove, već kroz iscrpljenost jedne sile, kroz ekonomske koridore koji menjaju tokove robe, kroz saveze koji se sklapaju tiho, ali čvrsto. Šta vi mislite o svemu ovome? Da li ovo samo pritisak ili se iza svega krije mnogo veća igra? Da li Scott Ritter preteruje ili je njegova analiza hladna istina koju niko ne želi da čuje? Pišite mi u komentarima jer vaše mišljenje me stvarno zanima. Hvala na pažnji.